тамошобинони азиз, номи ман Фараҳноз ва ин барномаи дар меҳмонии витаминҳо аст. Чун ҳар вақта мо дар маркази дилхушии кӯдаконаи Панда қарор дорем ва бояд гуфт ки дар ин марказ тамоми шароитҳои дилхушӣ барои кӯдакони шумо фароҳам оварда шудааст ва шумо метавонед дар вақтҳои холигӣ ба ин ҷо омада табии худ ва фарзандонатонро болида гардонед. чуне ки ҳамаи шумо шоҳид ҳастед, чун шумораҳои гузаштаи барнома дар барномаи мо 4 нафар дӯстроякон ширкат меварзанд ва биёед бо худи онҳо аз наздик шинос мешавем. номи шумо чист? номи ман Идрис аст. ман 6 сола ҳастам. ман мехоҳам ки як шеър барои парчам гӯям. хуб, марҳамат. парчами Тоҷикистон баландтарин дар ҷаҳон, дар сари миллати мо бо додоим пурахшон, суруди миллии мо ҷош шуда дар дили мо, зебу фарати он баяя маҳфили мо, тавону қудрати мо ба рамзи ҷовидоне физоят шӯҳрати мо. офарин. номи шумо чист? номи ман Бинёмин, ман 7 сола ҳастам. ман мехоҳам ки шеъри 1, 2, 3, 4 гӯям. офарин. тамошобинони азиз, бо диққат бошед. Бинёмин мехоҳад барои шумо шеъри 1, 2, 3, 4 хонад. 1, 2, 3, 4 ман бачаи беқарор сохтам хонаи зебо, тирезааш бар ҳаво, дарахт шинондам бисёр, зебо кардам ин диёр, биёед ба назди мо, равем сайру тамошо. офарин. хуб, бо ин иштирокчиён мо аллакай шинос шудем. Меравем ба назди дигар иштирокчиён то ки бо онҳо низ шинос шуда барномаро оғоз намоем. шумо чӣ ном доред? ман Маҳмудҷон ном дорам. ман 6 сола ҳастам. ман мехоҳам ки ба шеъри Тоҷикистонро гӯям. дар бораи Тоҷикистон шеър мехоҳед гӯед? марҳамат. тоҷикаман ориёӣ бошад, ин номи ифтихорӣ бо китоби тоҷиконам дар ҷаҳон овоза дорам. офарин. хуб, номи шумо чӣ? номи ман Роҳила Бону. роҳила бону, шумо чанд сола ҳастед? ман 6 сола ҳастам. ман мехоҳам дар бораи Тоҷикистон як шеър гӯям. марҳамат. Тоҷикистон ملک با فیض و پرحسان، وادی‌های زرنثار، دامن سبز کوهستان، آب و خاک دولتی ما، سنگ و پاک ثروتی ما، صبح استقلال کشور، نور چشم ملت ما، چشمه‌های جان کشور، شده مرجان کشور. آفرین بچه ها. تماشابینان عزیز، اکنون که ما با اشتراکچیان شناس شدیم، میخوایم یادآور شویم که برنامه ما چون هر وقت در مرکز دلخوشی کودکان پندا برگزار میگردد و در این مرکز تمامی شرایط‌های خوب برای فرزندان شما فراهم آورده شدند و شما میتوانید در وقت‌های خالی به این مرکز آمده دلخوشی نمایید. سلامت باشد ادریس. رحمت. ادریس، آیا شما نمیدانید که باید هنگام عطسه زدن یا اینکه سوفیدن دهان و بینی رو با دست یا اینکه با یگان رومولچه پوشانیم، وگرنه همه آن ویروس ها و میکروب هایی که از داخل ارگانیسم انسان به فضا پهن میگردند باعث ناراحتی و همچنین بیماری دیگران میشوند. اپای فرهناز، من بیمار نیستم، بچه موقعم گردن آمد عطسه‌ام اومد. خوب است که بیمار نیستی، ولی من باید کوشش نمو که این قاعده را رعایت کنی. خوب؟ تماشابینان عزیز، شما نیز کوشش نمایید که هنگام عطسه زدن یا سوفیدن در جایهای سیر آدم، نقلیات ها و دیگر جایهای جمعیتی دهان نوبینی خود را با رومولچه یا حداقل با دست خود پوشانید تا اینکه این عمل شما باعث ناراحتی و بیمار شدن نفران دیگر نگردد. بچه ها، شما میدونید که درباره ویروس ها و این قاعده حرف زدن من بیهوده نیست، زیرا موضوع امروزه برنامه ما ویروس ها میباشند. میخواید یک جا در این باره معلومات پیدا کنیم؟ بله. پس بیایید در اول سوژه آماده نموده همکارانمان را تماشا میکنیم و بعدا باز فکرهای خود را ابراز میداریم. میشود؟ بله. آفرین. تماشابینان عزیز، بیایید یک جای سوژه اولینی آماده نموده همکارانمان را تماشا میکنیم. Bir
вирус ангезандаи хурдтарини бемориҳои сершумори сироятии одам, ҳайвонот, растанӣ ва бактерияҳо ба ҳисоб меравад. Вирусҳо танҳо дар дохили ҳуҷайраҳои зинда сукунат дошта, дар ҳуҷайраҳои фавтида қобилияти зиндагӣ карданро надоранд. бемориҳои вирусӣ гузаранда буда бо суръати хеле тез паҳн мешаванд. вирус ба организми одам тавассути роҳҳои гуногун дохил шуда, масъунияти баданро суст намуда, сабаби сар задани бемориҳои гуногуни гузаранда мегардад. вирус намудҳои гуногунро дорад ва яке аз намудҳои он ки имрӯз тамоми оламро ба ташвиш гузоштааст, ин вируси гурӯҳи коронавирусҳо COVID-19 мебошад. То солҳои 60-уми асри 19 вируси COVID-19 танҳо сирояти парранда ҳисобида мешуд, ки ба узвҳои нафаскашӣ паррандагон, сагҳо, гурбаҳо ва дигар ҳайвонот таъсир мерасонд. ва танҳо баъдан маълум шуд, ки коронавирус низ метавонад дар бадани инсон ҷойгир шавад ва боиси бемориҳои роҳи нафас дар одамон гардад. аз сабаби он ки ваксинаи зидди сироятии он ҳанӯз ихтироъ нашудааст, он ба зудӣ дар тамоми ҷаҳон паҳн гаштааст. мутахассисон маълум намуданд, ки роҳҳои сироят аз ин вирус асосан тавассути ҳавоӣ нафаскашӣ ба амал омада, аз шахси сироятшуда ба шахси солим ба монанди зукоми маъмулӣ мегузарад. имконияти сироятшавӣ хеле баланд аст, хусусан агар бемор ҳангоми ба шахси солим наздик будан бошад. сулфидан ва нафаскашии ӯ вирусҳоро дар масофаи хеле зиёд паҳн мекунад. гаштугузори як шахси сироятшуда аз ин вирус дар ҷойҳои ҷамъиятӣ метавонад дар 50% ҳолатҳо ба сироятёбии одамони атроф сабабгор гардад. муайян гардидааст, ки давраи инкубатсионии коронавирус дар одамон аз 7 то 14 рӯзро дар бар мегирад. чун табобати аниқи беморӣ мавҷуд нест, мо метавонем худро аз ин беморӣ пешгирӣ намоем. пешгирии асосӣ бошад ин риоя намудани гигиенаи шахсӣ мебошад. хуб, акнун бачаҳо, шумо чӣ будани вирусро фаҳмидед? бале. акнун ман ба шумо як савол дорам. Кӣ мегӯяд, ки вирус бо кадом роҳҳо вориди организми инсон мегардад? хуб, Идрис, марҳамат. барои нафас, агар мо бо шахси бемор бо даҳони кушода суҳбат кунем, ҳангоми гап задан вирус аз нафари бемор бо ҳаво ҳангоми нафаскашӣ бо организми мо ворид шавад. воқеан ҳам дуруст қайд кардед. тамошобинони азиз, дар ҳақиқат ҳам ҳангоме ки мо худ бемор ҳастем ё ин ки бо нафари бемор ҳам суҳбат мешавем, бояд даҳону бинии худро бо ниқобҳои махсус маҳкам намоем. дар акси ҳол вирусҳо аз организми дигар вориди организми мо гашта моро низ бемор менамоянд. аз ин рӯ мо бояд ҳамеша эҳтиёткорона амал намоем. хуб, шумо чӣ гуфтан мехоҳед? бо даст яъне вақте мо ягон асбобҳо ва ҷойҳоро ки дар он вирус шишта аст дастамонро медорем ва сипас нофаҳмида дастонамонро ба даҳон мебарем, он вирус ки дар даст мо часпида буд ба организми мо медарояд. хеле хуб қайд кардед. воқеан ҳам ҳангоми даст расондан ба ашёҳои гуногун дасти мо ифлос мешавад ва вирусҳоро ба худ қабул менамояд. дар ин ҳолат мо бояд ҳарчи зудтар дастҳои худро бо собун шӯем ё ин ки аз маводҳои антисептикӣ истифода намоем. хуб, Роила Бону, шумо дар ин бора чӣ маълумот доред? яъне вирус ба организми мо тавассути кадом роҳҳо ворид мегардад? инчунин тавассути чашмубинӣ низ мо метавонем вирусро ба организммон дохил кунем. яъне агар дар назди одами бемор бошем, бо бинӣ нафас мекашем, он ҳавое ки дар он вирус омрехта шудааст бо роҳи нафас ба организми мо медарояд ва мо бемор мешавем. барои ҳамин бояд дар назди одами бемор агар бошем, бояд бинию даҳанамро маҳкам кунем. бале, ва ба ҳангоме ки мо ба ягон ашё даст мерасонем дар кӯча ва дар дигар ҷойҳо, бояд ҳатман дастонамонро шӯем пеш аз оне ки мо дастро ба бинӣ ё ин ки ба чашм ва ё ягон узви дигарамон мерасонем. ҳамин тавр не? хуб, шумо ба мо маълумот диҳед? масалан, вақте ягон ҷои дастаи дарро меқапем, дар харак мешинем, он ҷои ҷароҳат доштаамонро бояд мо эҳтиёт кунем. ташаккури зиёд, офарин. яъне ин ҳам аз он дарак медиҳад ки мо бояд хеле мушоҳидакор ва эҳтиёткор бошем. ҳамин тавр не? яъне маълум мешавад ки ба шумо дар бораи вирус ва сироятёбӣ маълумот доданд. ҳамин тавр не?
инчунин бояд қайд кунам ки вирус ба организми мо тавассути ҳайвон, сӯзандору, хазандаҳо ва дигар ашёҳо ворид шуда метавонад. биёед беҳтараш сюжаи омода намудаи ҳамкоронамонро дар ин бора тамошо мекунем ва мебинем ки роҳҳои ба вирус дучор шудан кадомҳоянд. шумо розиед? бале. пас биёед бо ҳам тамоша мекунем. шумо низ тамошобинони азиз мутаваҷҷеҳ бошед. чӣ тавре қайд намудем, вирус намудҳои гуногун дорад ва вобаста ба ин роҳҳои гузаришаш низ ҳар гуна аст, аммо аксари онҳо бо роҳи ҳавои қатрагӣ паҳн мешаванд. риоя накардани гигиенаи шахсӣ, робита бо ҳайвонҳои хонагие ки аз муоинаи бойторӣ нагузаштаанд, истеъмоли хӯрокҳои дар кӯча тайёршуда, истифода намудан аз оби наҷӯшонидашуда, робита бо шахси бемор сабабҳои маъмулии сироятёбӣ бо вирус мебошанд. вақте организми мо бо вирус сироят меёбад, масъулияти баданамон бо он муборизаро оғоз мекунад. дар натиҷа вазъи саломатиамон бад шуда, ҳарорати баданамон баланд мегардад, дард ва нороҳатӣ пайдо мешавад. ҳамаи ин аз он хабар медиҳанд ки организм бо вирус мубориза дорад. хушбахтона то имрӯз бар зидди аксар вирусҳо доруҳо вуҷуд доранд ва вақте духтур муолиҷаро оғоз мекунад, вирус оҳиста оҳиста сӯз шуда аз ҷисмамон берун мегардад. аммо мегӯянд пешгирӣ аз табобат беҳтар аст. бинобар ин ҳам табибон тавсия медиҳанд ки барои эмин нигоҳ доштани худ аз ҳар гуна вирусҳо дар ҷойҳои серодам камтар гардед. аз алоқа бо нафароне ки нишонаҳои беморӣ яъне таби баланд, дарди сар ва атсаи сулфа доранд, худро дар канор гиред. хонаро тез-тез рӯбучӣ намуда ҳавояшро зуд тоза кунед. шустани дастҳоро бо собун низ фаромӯш накунед. дар кӯча бо худ сачоқчаҳои нам гиред ва дастонатонро бо он тез-тез тоза намоед. бачаҳои азиз, боз яке аз роҳҳои беҳтарини мубориза бар зидди вирусҳо ин обутоб додани бадан мебошад. яъне вақте мо ба варзиш машғул мешавем, гардиши хуни мо хуб мешавад, миқдори оксиген дар организм зиёд мешавад, баданамон обутоб мехӯрад, дар натиҷа масъулияти бадани мо баланд мешавад. масъулияти бадан ки баланд шуд, ягон вирус ба мо зарар расонида наметавонад. аз ин рӯ ман мехоҳам барои обутоб додани бадан бо шумо як бозӣ гузаронам. шумо розиед? бале. бачаҳо, бо диққат бошед, ман шарти бозиро ба шумо мефаҳмонам. ҳангоме ки ман шамол гуфтам, шумо бояд дастҳоятонро бо чунин тарз ба ҳаракат дароред. ҳангоме ки офтоб гуфтам, шумо бояд дастонатонро ана ҳамин гуна нигоҳ доред. мешавад? бале. ҳамаи шумо омодаед? бале. пас биёед барои боз ҳам шавқовар шудани бозӣ ҳамаи шумо ба инҷо мебароед ва мебинем ки кӣ ғолиб меояд. ҳамин тавр не? пас биёед ҳамаи шумо ба инҷо. тамошобинони азиз, чуноне ки мебинед, иштирокчиёни мо барои оғоз намудани бозӣ омодаанд ва шарти бозӣ низ фаҳмост. ҳамин тавр не? бале. хеле хуб, пас биёед бо ҳисоби се оғоз мекунем. 1, 2, 3. шамол, офтоб, шамол, офтоб, офтоб, шамол, офтоб, шамол, офтоб, офтоб. хуб, бинямин ба хато гироҳ дод, ҳамин тавр не? яъне каме хато кард. хуб, бинямин, ташаккури зиёд, шумо ба ҷои худ гузашта шинед. тамошобинони азиз, бинямин аз бозӣ баромад, зеро ӯ ба хато гироҳ дод. ҳоло бошад биёед бозиро бо 3 нафар идома медиҳем. хуб, шумо омодаед? бале. пас биёед бо ҳисоби 3 оғоз мекунем. 1, 2, 3. офтоб, шамол, офтоб, шамол, офтоб, шамол, офтоб, офтоб, шамол, офтоб, офтоб, шамол, шамол. яъне шумо ба хато гироҳ додед. тамошобинони азиз, маҳмуд ба хато гироҳ дод ва мо бозии худро бо 2 нафар идома медиҳем. роҳила ва идрис, шумо бо диққат бошед, зеро аз ҳардуи шумо фақат 1 нафар ғолиб омада метавонанд. биёед бо ҳисоби 3 оғоз мекунем. 1, 2, 3. шамол, офтоб, офтоб. тамошобинони азиз, роҳила ба хато гироҳ дод ва ба ҷои худ баргашт. яъне идрис ғолиби бозии мо шуд. ҳамин тавр не? бале.
آفرین ادریس ما با شما تشکر میگوییم و مرحمت به جای خود گذاشته شینید. تماشابینان عزیز با شما نیز توصیه میدیم که به مثل ما در خانه های خود با چنین بازی ها مشغول شوید، زیرا این بازی ها هم شوق‌آور و هم فایده آور میباشند. برای نفرانی که عین زمان با ما پیوستند خاطر رسان میشویم که شما عین زمان برنامه در مهمانی ویتامین ها را طریق تلویزیونی بهارستان از مرکز دلخوشی کودکانه پنده تماشا کرده ایستادید. و شما توصیه میدیم که جریان برنامه ما را همراهی نمایید و درباره ویروس ها و خود را محافظت نمودن از آنها معلومات گیرید. بچه های عزیز، آیا شما میدونید که در قطار آب و تاب دادن بدن غذای سالم نیز میتواند برای مبارزه بردن ارگانیسم بر ضد ویروس ها کمک رساند؟ ادریس، شما در این باره چه معلومات دارید؟ یعنی ما باید چی را استعمال کنیم تا اینکه با قوت گردیم؟ بیشتر میوه‌های تازه رو بخوریم. در ترکیب آنها ویتامین ها زیادند. مثلا سیب، آلوچه، انار، اینها ویتامین S بسیار دارند. آفرین، درست قید کردید. یعنی تماشابینان عزیز، شما نیز استعمال میوه های تر و تازه را فراموش نسازید، ولی در برابر استعمال نمودن با آب گرم شستن آنها را نیز از خاطر نبرارید. خب شما چی گفتن میخواهید بنیامین؟ استعمال سبزیجات ها نیز ضرور است. ما باید از خوردن سبزی، قرنفل بلغاری، پیاز سرکشی نکنیم. پامیدار و بادرنگ تر تازه نیز به ارگانیسم ما فایده دارد. خیلی خوب، یعنی در قطار میوه ها، سبزیجات ها نیز برای ارگانیسم ما فایده کلان میرسانند، ولی اگر ما آنها را ناشسته استعمال نماییم به جای فایده برعکس ضرر میرسانند. کنی کی میگوید که ما باید چی خوریم تا اینکه با قوت شویم؟ اوه خیلی خوب، مرحمت کنی شما؟ محصولات گوشتی، دانگی، نخود، لوبی، ماسک، مرجومک. اگر ما اینا را خوریم با قوت میشویم. آفرین، مرحمت شما؟ وقتی مادرمون به ما شیر گرم می‌دهد ما سرکشی نکرده آن را نوشیم. شیر گرم و محصولات شیری به ما فایده آورند. واقعا هم درست قید کردید. امروزا به چشم رسد که بسیاری از خردسالان هنگام نوشیدن شیر سرکشی میکنند، ولی این عمل آنها نادرست است. کلانسالان را میباید تا اینکه آنها را وادار نمایند که محصولات شیری را بیشتر استعمال نمایند، زیرا محصولات شیری برای ارگانیسم ما فایده کلان میرسانند، همزمان استخوان‌ها را با قوت می‌نمایند. در برابر این باز یک رستنی هست که آن را آنتیبیوتیک طبیعی می‌نامند و خصوصا هنگام گرفتار شدن به بیماری زکام آن را بیشتر استعمال می‌کنند. طعمی خوب ندارد، طعمش تند است و بوی خوش نیز ندارد. خوب شما پی بردید که سخن درباره چی می‌رود؟ من به شما میگویم این سیر پیاز است و بیایید یک جای درباره ترکیب آن به خود از سوژه نوبتی معلومات میگیریم. متوجه باشید. سیرپیاز یا اینکه چسناک واسطه خوب است برای نگاه داشتن سلامتی. و غیر از داشتن طعمی مخصوص و همچون مواد خوش‌طعم کننده استفاده شدنش، آن اینچنین دارای خصوصیت زیادی شفابخشی است. باید قید نمود که سیرپیاز در طب مردمی خیلی وسیع استفاده برده شده، بسیار بیماری‌ها را رفع می‌سازد. ترکیب سیرپیاز از پیوستگی‌های آزاددار با مانند ناتری، کالی، کلسی، مگنی، کرمنی، کسلات‌های سولفات و فسفر، ویتامین‌های S, D, B، ماده‌های استخراج کننده و روغن افیر بوی است. به شرافت ترکیب بوی معالجویش سیرپیاز قادر است که فشار خون را پس نماید، همچنین خصوصیت‌های بدردکنی، زود برقراریابی، ضد ویروسی، نیست کننده گرمی معده، ضد زهرآلودی و غیره ها را درست. در ترکیب سیرپیاز المنت سلن موجود است که با خصوصیت‌های ضد اکسیدانتی خود معروف می باشد. سیرپیاز در ترکیب خود بیش از 400 کامپوننت‌های مفید دارد. آن در ارگانیسم خولسترین را کاهش داده، گردش خون را تیز و فشار آن را پس می کند. نتیجه دلخواه می تواند بعد استعمال هر روزه 2 یا 3 دانه سیرپیاز به دست آید.
сирпиёз масъулияти баданро мустаҳкам менамояд ва организм қобилият пайдо мекунад ки бар зидди таъсири зиёновари муҳити зист мубориза барад. Он метавонад миқдори зиёди вирусу бактерияҳоро нобуд созад. сюждаро тамошо кардем, ҳа? خیلی خوب. تماشابینان عزیز، باوری داریم که شما نیز از سوژه ما به خود معلومات گرفتید. بچه‌ها، دیدید سیرپیاز فایده کلان داشته است. شما نیز به تندی و بوی ناخوشش نگاه نکرده آن را استعمال نمایید تا اینکه ارگانیسم خود را از بیماری‌های گوناگون و همزمان ویروس‌ها امین نگاه دارید. می‌شود؟ بله. بچه‌ها، پس بیایید یک بار دیگر معلومات‌های پیشنهاد شده را تکرار می‌کنیم. راضیید؟ کی میگوید که ویروس چیست؟ ادریس، مرحمت شما. ویروس این یک نمود زهر است و سبب بیمار شدن ما میگردد. ویروس میتواند که از آدم بیمار با شخص سالم گذرد. بله، خیلی درست قید کردید. من باز یک سوال داشتم. ویروس با کدام راه میتواند وارد ارگانیسم ما شود؟ مرحمت بنیامین، شما. این چونین از حیوان آبی افلاز نیز ویروس میتواند به ارگانیسم ما گذرد. خیلی خوب، درست قید کردید. یعنی ما باید حیوان‌ها رو با دست نرسیم و اینچنین با آب‌های افلاز یعنی نزدیک نشده با آنها دست نرسانیم. هنگامی افلاز شدن دست‌ها باید آنها رو هر چی زودتر با صابون خوب شوییم. همینطور نه؟ خوب، اکنون ما فهمیدیم که چخیل ما میتوانیم بیمار شویم، یعنی ویروس به ارگانیسم ما وارد گردد. ها؟ کی میگوید که نشانه‌های آدم بیمار کدامند؟ وقتی آدم بیمار می شود حرارت بدنش بلند می شود، به قوت و کم حرکت می گردد، درد سر پیدا می شود. واقعا هم درست قید کرده. تماشابینان عزیز، در حقیقت هم نشانه‌های اولینه که از وارد شدن ویروس به ارگانیسم ما درک می‌دهند این سلفه، عطسه، حرارت بلند و اینچنین به قوتی می باشند که هنگام پی بردن این نشانه‌ها ما باید هر چه زودتر به نقطه‌های طبی مراجعت نماییم. بچه‌ها، اکنون ما فهمیدیم که ویروس چیست، آن با کدام راه وارد ارگانیسم می‌گردد و نشانه‌های وارد شدن ویروس به ارگانیسم کدام هایند. اکنون کی میگوید که ما چیکار باید کنیم که خود را از ویروس امین نگاه داریم؟ کی میگوید؟ برای سالم نگاه داشتن باید ما تازگی را رعایت کنیم. دستانمان را زود با صابون شوییم. با آدمان بیمار صحبت نشویم. خیلی درست قید کردید. یعنی ما باید برای اینکه با بیماری گرفتار نشویم با تازگی رعایت کنیم. دستانمان را زود با آب گرم و صابون اینچنین محصولات‌های آنتیسپتیکی شوییم. همینطور نه؟ بله. با نفرانی بیمار از نفرانی بیمار نیز دوری جوییم. همین خیلی نه؟ آفرین بچه ها، معلوم می شود که شما خاطره خیلی هم خوب دارید. همه چیز را زودکک از خود نمودید. تماشابینان عزیز، امید می بندیم که شما نیز از برنامه ما به خود بهره گرفتید و اگر معلومات های ما برای شما پسند آمده باشند می توانید به دوستان و نزدیکان و خردسالان حتما رسانید و به آنها نیز طرز رعایت قاعده های دستشویی را نشان دهید. اینجا برنامه نوبتی ما نیز به آخر میرسد و خاطر رسان میشویم که برنامه ما در مرکز خوشی کودکانه پنده برگزار گردید. تا دیداری نوبتی در برنامه در مهمانی ویتامین ها. خیر.